Bira ko so moto mga boys no unang dagan sa 2026. For this year actually is Baganao Elementary School, which is in Kibalabag, and then the Lighthouse Orphanage in Kalasungay. You will run from Balay City to All Streets, Kalasungay. Make sure that you study. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Dagan quiz. Yo! Kalasungay. Lapit na ta sa turning point. Turning point. Pabalik na ito mga kuys. Gamba. Bira kuys. Mga kuys. Pabalik na ta. Pero wak dyan ko nakita nga mamitikay. Impas nyo di ta ka-estetik. Sea oil na ta mga kuys. May na lang. Hey, City Hall na to mga boys. Hey, hawa talaga yung katsabi sa panahon. Hey. Finishing 15 kilometers. 1509